मजबूरी है। हम हेल्पलेस हैं। हेल्पलेस है कैसे? ये दिस इज द 8th केस লাস্ট 10 days में 8वां केस है ये। আমাদের এখানে 8 নম্বর কেস হয়ে গেল এতদিনে 10 দিনের মধ্যে 8 নম্বর কেস হয়ে গেল আমাদের এলাকাতে। लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कर रहे देखिए। तो वी आर फोर्स्ड, व्हाट वी डू, वी कांट डू एनीथिंग एल्स। पकड़ा जाएगा नहीं, भाग जाता है, वो हमसे फायर भी करता है, हमारे बंदे पे अटैक भी किया है कल। तो हम हेल्पलेस हैं, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। बाकी हम हेल्प करेंगे, कोई जिम्मे सीवरे में कोई बात नहीं, तो हम ऐसा नहीं है। बट अगर जो इस गलत आदमी आएगा मार काटने के लिए, उसके खिलाफ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड दैट? आपकी भी पोस्ट पे आके कोई आपका पोस्ट पे घुस के चोरी करेगा, व्हाट यू विल डू? आपका कोई हथियार छीनने के लिए आएगा, क्या करेगा? আপনাদের ওখান থেকে যদি কোনো আনজান বান্দা সকাল দিনের বেলা চলে আসে কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের তাদের উপর সহানুভূতি আছে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন করবো। রাত্রিবেলায় যদি স্মাগলিং অ্যাক্টিভিটির জন্য আসে তাদেরকে আমরা ছাড়বো না, কেন কি আমাদের এটা কন্টিনিউয়াস 8 নম্বর কেস চলতেছে। আর এটার উপর আপনারা একটু জানা দেন ওখান থেকে যদি কেউ तरफ से है चाहे हमारी तरफ से, जी सर 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 दोनों के लिए बराबर है सर। मांगली सर। আপনাদের ওখান থেকে যদি আসে লোক স্মাগলার আমাদের আমরা কিন্তু সেম পদ্ধতি স্যার স্যার ঠিক আছে। আর যদি আমাদের উপর আমরা যত সম্ভব নন লিথাল ইউজ করবো, ব্যবহার করবো। আর যদি তারা আমাদের উপর অ্যাটাক করে তাহলে আমাদেরকে কিন্তু লিথাল, তা তো অবশ্যই অ্যাকশন নিতে হবে। ঠিক আছে স্যার, আমি আমার কমান্ডারের অফিসারকে আমি অবগত করবো এবং স্যার